Ya. Selamat pagi semua. Kita melihat sekali lagi ya. Boleh. Saya chief manager, Ketua Bidin. Projek ni. So hari ni topik kita gas reducing station. Sebenarnya ini gas supply. Punya side Sarawak gas supply panggil apa? Kita sini panggil Petronas. Petrol juga. Oh, petrol. Tapi gas supply lah. Okay. So kita proceed lah. Kita panggil GIS lah, gas injection station. Sebab gas supply daripada Petronas, dia pressure kadang tinggi, kadang rendah. Kadang dia banyak gas, 50 bar, 60 bar, 40 bar. Bila gas turbine, untuk Mitsubishi rasa ada gas compressor. Sebab ada gas turbine yang perlukan gas pressure tinggi, ada yang gas pressure rendah. So dia perlu control dengan pressure supply to the gas turbine untuk bakaran. Dia tak boleh sendiri masuk je lah. Dia orang gas masuk, then pressure naik turun, you punya kompressor pembakaran macam you punya rumah gas, tong gas dia kurang pressure rendah, dia akan kecil saja biru kan. So dia pembakaran lain, then you berproses semua sama. You steam production lain, semua kontrol lain. So dia akan jadi sibuk lah. Kalau you control, kalau you nak main kat OT ke, gas semua tak ada, tak cukup. Tapi you tu tak cukup steam. Steam turbine problem, gas turbine problem, water steam cycle problem, semua full problem, pressure problem. So dia dalam parameters you tak boleh control. Just because of fuel gas supply pressure lain, komposisi lain, semua lain. So yang ini station ni, supply system ni, dia akan control pressure berapa you nak, temperature you berapa you nak, flow berapa you nak, masuk dalam punya pembakaran kompressor. Itu fungsi dia. Faham tak? Faham. Okay. Tapi ini ada belajar kat situ dulu? Tak ada. That's why you belajar. Ini belajar common gas ada. Komposisi gas ada kan? Kita tahu apa guna untuk komposisi gas tu lah. Sebenarnya ni nak control you punya value pembakaran tu, berapa banyak you nak extract daripada bahan api tu untuk dapatkan berapa steam untuk run steam turbine, untuk water steam cycle berapa. Kalau you nak find combined cycle efficiency dia, pembakaran yang you dapat dari bahan api ni, katakan overall lah, dalam combined cycle you tekan berapa persen. Kita belajar combined cycle. Kalau tinggi ni paling tinggi, normally 38 sampai 60% saja efficiency. Depend on you punya plan lah. Kalau sini mungkin 60%. Apa yang you bakar ni, dia akan pergi waste lah macam faham tak? So kita akan belajar dia sama lah. So apa yang kita try bagi you informasi, say component detail, process control, all inside the so saya dah explain lah process control. Ini dia system function. What is the function of a GIS? Fuel gas supply. Because the fuel gas you yang dapat dari Petronas tu, dia just started process macam petrochemical kan, gas. Dia tarik lain tau. Tadi Petronas tengah tu, tarik lain sampai yang you pergi GIS tu, you nampak yang putih tu sebelah. Itu Petronas dia. Petronas dia akan control data, control dia beri pressure, dia supply ke kita. So dia banyak, dia tak macam kita main air, dia cuma air supply. Kenapa kita letak filter dekat luar? Filter air di rumah ada. Jadi filter rumah pun ada, Coway, filter sama, konsep dia sama, cuma ini gas. So kita akan letak untuk remove solid particle. You nampak tu apa, scrubber, separate liquid, tu condenser yang besar kan, condenser tank, knock out tu air. Sebab you pressure lain, dia akan dapat condensate, punya pressure change
macam you pagi nampak banyak air yang macam tembus because of pressure change. This one also same. When you supply, you want to change the pressure, then you akan dapat condensate. Kita kena remove yang condensate droplet. Then kita still gas pressure. You nak control pressure yang you nak. Kalau you ada compressor punya, compressor akan control pressure. Tapi compressor inner juga you kena control pressure. You tak boleh simply sekarang letak 20 lagi, letak 25, nanti dia gila lah compressor tu. Betul tak? Sama juga. So kita try to control lah. Kalau you biarkan, you tengok kalau Sarawak supply you mungkin 25 bar dengan compressor. Compressor biasanya kalau guna compressor, kalau guna Mitsubishi 701 lah, so gas pressure mungkin you nak 50 bar untuk master. So dia akan ada compressor lah, compress dia daripada 25 bar ke 50 bar. So yang ni yang saya katakan 20 inci daripada Petronas BGB kita panggil. So Petronas gas berharap BGB. Kita selalu shop on BGB. Kalau Sarawak saya tahu Petros juga. Itu Petros. Panggil Petros. Petros gas ya. Petrol gas. Petros gas lah. PSG. Kita panggil CGB lah. Sama lah. So sampai station branch. Dia sampai sini dia branch off. Blok 1, blok 2 dan blok 3. Ada dekat blok 3. So dia akan branch off 1, 2, 3. Lain-lain. Daripada 20 inci pergi 16 inci. Kami tengok di JS ni yang warna macam ni. Warna macam ni kita punya proses ni. Yang warna putihnya semua Petronas punya. Kita tak boleh masuk. Kita perlu curi informasi. Dia tengok dia pressure, tengok dia punya sistem, dia tak bagi masuk. Unless something happen, sudah naik tulis apa, sudah official, baru boleh masuk. TNB sejak tu saya. Kalau kita ada dispute, katakan you punya gas flow ada dispute. Sebab dia orang kita kena bayar ikut berapa yang you measure. Macam dia hitung gas, kalau ada tak yang kondo flat ada flow meter gas supply? Kalau ada. Ada. Ini ada. Sama lah. Dia akan baca meter macam you punya TNB, baca meter you berapa, you bayar itu tu. Sini pun sama. Dia orang punya meter measuring, kita pun tidak ada kita punya measuring. So dia akan compare. Kalau offset banyak, then tak tahu siapa punya offset, kena recalibration lah. Check. Dia akan double check. Sebab mahal ni gas. So satu hari yang banyak. Okay. So gas enter individual run. Semua nanti kita tengok lah berapa inci. Pressure 28 bar kita boleh try plus minus. So constant. Ada soalan? Ada soalannya? Kenapa kalau kurang daripada 28 bar? Sorry? Apa you nak buat? Kalau Petronas sekarang kurang daripada 28 bar, kita boleh kontrol. Kalau lebih okey lah. Kalau lebih 35 bar okey. Look down. Kalau dia punya kontrol bar punya Kontrol akan kontrol. Betul. Dia kalau low pressure dia terus. Tak, low pressure dia akan buka untuk ringan pressure. Kalau high pressure dia akan turun. Dia akan tutup. Kalau kurang. Kalau kurang pada ni, kita kurang. Jadi you gas turbine, katakan you set minimum pressure, katakanlah you set 20 bar. Below 20 bar, you punya protection, ingat protection, auto, manual, protection, gas turbine dia akan bagi tahu ini kurang 20 bar, saya kena shut down ni. Sebab tak boleh jalan. Protection akan override semua. So you nak buat apa? Telefon PGB. Ini shift manager dia akan buat lah dengan supervisor. So
So bila di setting rendah pada yang kita tak boleh control, you ada satu option, primary fuel. You ada diesel kan? That's why diesel akan come in. You boleh stand by diesel. Tank, kalau saya ada fuel tank kan, diesel tank. Macam kita, diesel tank. You prepare, you stand by. So, kalau Petronas ada problem, dia punya platform problem lah, unit problem lah, dia pun unit akan check juga tau. Produce gas tu. So dia akan pressure akan drop. Ini actual lah. Bila you run plant, so you kena stand by lah. That's why fuel assistant ni keep on testing every week. Make sure they're ready. Sebab cepat ni, within few hours ada kan tak bagi, tak boleh buat apa. Sebab you protection, auto, manual. Dia buat semua. Sini kalau fuel oil mau capable fuel system, lu shutdown. Tak payah. Oh, boleh. You akan tukar air certain load. Dia akan set. Katakan sekarang you maximum load. Dia akan boleh tukar daripada fuel gas pergi ke fuel oil, high load, low load. You pilih. Tengok you punya sistem lah. Biasanya dia ada dua range lah. Katakan you punya 350 megawatt kan. Maybe 70% load dengan maybe 25% load. And then load lah, you boleh tukar. Ada fuel gas lah, pergi fuel oil. Dia ada cara-cara dia. Then you just change lah. Then pump akan jalan lah. Akan jalan di sini sampai dengan kerja dia balik. Biasa you pernah ada secondary fuel. Ya. So mix kan dia dalam Tak ada. Fuel oil. Fuel gas. Tak ada mix. Dia punya injector ada dua. Tak ada. Dia punya fuel kan sama. Tapi lubang dia masuk ni. Oh. Dia banyak lubang tau. Kita tengok benda sebelah. Kita tengok actual tu. Dia ada banyak lubang. Ada air, ada air, ada fuel oil, ada fuel gas. So bila jalan fuel oil, fuel gas tu pun akan tutup. Sama macam ni berkereta, ni switch daripada hybridnya, daripada petrol di hybrid. Fuel akan kalah. Guna power supply. Ini sama, dia guna fuel oil lah, fuel tank supply. Tapi tak lama lah, ini tank mungkin kalau full load 3 hari habis. Cepat. Tank besar ni PC sama seminggu. boleh tolong 3-4 hari lah. Dia tank pun mungkin lebih-lebih pun 5 hari lah kalau 2 tank. Satu tank tak 2 tank? 2 tank. 2 tank 3 hari. Kalau full bus lah. Kalau di sini lah. Satu tank, satu blok. Tapi dia boleh link. Full bus lah. Full bus. Fuel gas punya change dari fuel gas pergi fuel filter berapa lama? Cepat. Cepat. Mungkin paling lama pun setengah jam. So yang National Dispatch Center tu, TNP tu, dia akan bagi tahu you lah. Kita nak guna you punya secondary fuel. So dia akan panggil you, sekarang you tukar. Bayaran dia naik. Bayaran untuk you generate dengan isteri dengan gas naik. So kita tukar. Oh, sampai bagi call, dispatcher bagi call lah. Ya. To use tu. Ya. Dia akan bagi tahu you lah. Sekarang nanti lepas 1 jam you panggil prepare, kita akan tukar you punya. Jadi tukar lah. Walaupun the problem is from PGB, Dia tak kerja dari mana. oh, Yang National Dispatch Center ni, dia akan overrun semua. oh, king lah. Dia king lah. Sebab dia customer you lah. You barang you jual bagi dia. Macam kita beli barang, beli barang. Kita mau ni boleh tambah 1 frat lah. Kalau tidak, kita mau beli. Faham? so even kalau pressure tu okey, kalau dia mau suruh pakai fuel oil Boleh. tukar juga. Ya. Sebab yang sini, Semenanjung Malaysia lah. Saya ingat Sarawak pun sama. Yang ni gas, dia ada allocation tau. Berapa volume dia akan bagi untuk 1 minggu. Sama. So katakan minggu ni dia bagi you 10,000 per week or per day. So dia akan guna tu untuk home Malaysia tau. So tinggal bagi lah. Tapi dia still mau itu megawatt you generate.
dia akan decide lah guna apa, guna minyak kah, minyak gas kah, guna coal kah. So dia akan decide, nanti dia akan bahagi. So untuk operator yang ni, you kena prepare standby. Anytime you akan tukar pergi secondary fuel atau main fuel. Ya, nanti sebentar lagi you akan belajar itu fuel system. Saya rasa you punya sistem mungkin sama, guna diesel, usaha apa diesel. Ya, faham tak? Sistem. Tengok juga capability of your gas turbine. Kalau your gas turbine boleh mungkin 90% boleh tukar. Dia ada protection auto manual. Yang protection ni dia akan bagi tahu you bila you boleh tukar minyak tu. Mungkin 90% of premium load dengan 30% of premium load ataupun 75% premium load atau 25% premium load. High load, low load boleh tukar. Ada dua range. Saya rasa even itu sama. Saya baca 701F kan? Mitsubishi. Kalau tak silap saya. So you kena tahu lah. Baca-baca sikit kena tahu. Nanti begitu kena ajar. Dia ada step-step dia lah. Jalan tu lembang sampai zero semua. Dia higher load or lower load easy to change. Or doesn't matter. Of course lower load. Lower load lah. Because lower load, anything happen, let's say your gas turbine trip, you're safer. The calculation of the equivalent operating hour of the gas turbine will be lower. If you higher load, then your calculation of the gas turbine, the lifetime will be lower, will be higher. Because you high load, just like you driving a car, you driving at high load, you're going to change gear, higher pace. So you drive slow, or you play sama, because it's that. So here also we change at low load, 25% to 35%. We can change at 90 to 95% though. You try not to do that. Because once you change a high load, it affect the rate also. Because instead of you producing 140 megawatt, now you lost totally. So they also will be mana ni? Kami tukar minyak saja tu hilang 140 megawatt ataupun 350 megawatt. Then totally 700 megawatt hilang. Sebab you gas turbine chip, steam turbine akan chip. Tak ada steam. Because of gas pressure low. Semua chip. OT, lari sini, lari atas, lari bawah macam mana. Faham? So come back to you also. Betul lah? Nanti si manager telefon, bos telefon dia, why you change minyak, also you kasih hilang 700 megawatt. Satu hari hilang 5 juta. Just because the gas pressure low tak prepare. Si manager ni telefon. Bilik sudah hilang 10 juta. Sebab tak boleh jalan gas. So oil. Faham? That's why operation very important. You know what you going to do? Do it properly. Masalah. Tak ada masalah. Pakai pressure pun. Right? So ini tak belajar di pintu luar. Tak? Tak ada. Itu teori lah. Boleh simpan. Sabar. Sekarang actual ni lah. Okay? Any more question? Yeah. To change over during low load and high load, dispatcher boleh decide which macam apa dia boleh decide which one yang dia mau, or is it called by the operation base? Dia boleh decide, tetapi dia akan dengar orang yang operate sama dia tak berani. Advice. Biasanya kalau saya chief, saya akan intervene. Sebab kalau dipaksa saya tukar high load, saya akan beritahu dia, shoot very high. If you don't mind, you are losing 700 megawatt, okay. Definitely dia akan tak bagi. Dia akan you buat safe, jangan bagi cheap. Sebab dia mahu 2 megawatt. Secong lah. Itu lah, correct? Correct. Everywhere the same. Any power plant lah, if you know what are you doing, people will accept you. Even your boss besar pun akan accept. The shift manager, you be the highest person in control. And one more thing kalau you kerja di punya shift saya selalu bagi dekat budak saya punya instruction, you ikut. Orang lain punya instruction, walaupun bos saya you ikut, nanti apa berlaku,
you cari dia, saya tak akan tanggung. Beda pun sama. Chief manager, kalau saya bagi instruction bagi you buat ini, apa-apa berlaku saya akan tanggung. Untuk operate supervisor pun sama. Saya bagi instruction buat ini, you buat, dia trip, saya tanggung. Orang lain macam bos saya, kalau di operation, panggil dia buat, sebab dia sudah lama tinggalkan plug ya. Panggil dia buat, trip, cari dia. Dia akan tanggung you, saya tak tanggung you. Saya selalu bagi tahu actual lah. Ini actual. So kalau you kerja, make sure you follow your shift manager. Macam army lah, semua follow general manager, takkan follow orang lain juga. Perdana menteri apa kan dia takkan follow. Betul lah. Same lah. As an operation lah, advise you follow your leader. He's the one who can help you. Faham lah? InsyaAllah. Correct lah, Chong? Yeah. Yes. Ada lagi soalan? Clear? Okay lah. Ini sudah dah lah. Ini actual operation lah. Okay. So ini sistem sama lah tadi saya beritahu. Ini separate line for block 1, block 2, block 3. Kalau you punya block, mungkin ada 2 line tu. Cuma satu line mungkin untuk maintenance ke. 2 line untuk satu block. Kalau dia mau spray lah. Kalau tak mau spray nanti dia mungkin dia run general, depend. So yang ini semua adalah biasanya lah. Manual SLB wap, tadi cuma tengok kan. Wap besar, wap ini 2 wap besar manualnya. Liquid dust separator, pneumatic isolation wap, spin loaded slam shut wap yang you belajar ni. Pressure load lah. Slam shut. Safety deliver. Safety deliver itu apa? Bisa belajar kan? Teori. Kenapa mau release pressure? Ya, over pressure. So ada dari deliver. Ini orifice, low pressure, flow balancing. Ada belajar orifice kan? Ya. Check wap. Tahu lah. Nah, macam ni habis lah. Itu saja. Kita pakai monitor glow. Ada, mesti ada flow meter. Oh. Mesti mau. Kalau tidak, kita tahu berapa nak bayar. You guna tiap hari, Ya. macam mana nak bayar? Ha? Kalau pakai kompresor lah. Sini tak ada. You punya ada. Sebab you kan kompresor perlukan high pressure gas. Sini low pressure. Sini biasanya kita akan kontrol 22 sampai 28 bah. Incoming berapa? Incoming boleh pergi daripada 19 sampai 50. 5. Petronas. Biasanya you pandai-pandai lah. You ada secondary view lah. You standby lah. You yang control, bukan dia control. Kalau dia control you, then you cari problem lah. Kalau you ada control, you tahu you nak buat apa sebelum dia akan you anticipate. You boleh nampak dia main trend. Dia akan bagi tahu you, dia akan maintenance kan. Bila you sudah tangkap tu trend, you pergi standby. Dia secondary view. Bukan standby saja. You tahu bila nak tukar, macam mana nak tukar, selama nak tukar. Kalau tidak, you punya shift manager nak telefon lah. Jadi, bos, habis, sip. Ha? WhatsApp, sekarang WhatsApp. Okey ah? Faham ah? Okey ah? Ada soalan? Ya, ada soalan lagi? Oh ya, bagus. Sini pernah ada test tak? Your supply pressure measured by PGB dengan incoming supply volume measured by PGB tally with mengapa punya Ada selalu lalu so macam mana you orang settle? kita akan check lah. Sebab gas turbine kita buat ada gas flow. Dia megawatt berapa generate, dia boleh calculate boleh. So roughly berapa. Kalau biasa banyak jauh, kita akan based on kita punya combustion punya flow, kita akan boleh calculate. Saya belajar teori, ya, sekolah. Efficiency
the flow gas, combustion berapa, human enthalpy, you break up dia tadi. Biasanya tak jauh banyak lah. Sebab dia kita tahu ni kita tahu dia gas metering dia akan verification proposal. Yang Malcolm ada buat verification juga lah. Ada sama-sama Petronas PGB dengan Malacca pun tinggi. Ya. So this dah lebih ini dia OS ini lah yang you pergi tengok ni. Kalau control panel ni dia akan tengok on semua di control. Bila dia tekan button ni dia akan set signal pergi sana. Sama juga 4 ke 20 milliwatt milliamp center console bisa sama. Semua sistem sama. Ini juga PID lah. So ini media komponen lah. Tadi kita go through ini isolation valve. Nanti pergi start kita nampak. Tadi pun sudah nampak kan yang warna macam ni kan, line valve besar, scrubber yang tinggi punya, vertical punya. Yang putih tu condenser tank. Yang masuk tu ada 2 putih je kan. Ni pergi tengok ini Petronas sebelum pagar. Sini Petronas. Ini masuk sini. Ini semua Malacca. Ini pagar. Sebelum pagar semua Petronas. Dalam ni ada banyak control valve, controlling, measuring, banyak. Ini collision tank sebenarnya. Ada tengok kan? Ini bila gas masuk, dia akan condense lah. Air akan dia. Yang gas atas sebenarnya dekat sini dan atas sini. Ini control stand shut dengan control valve dengan fuel gas lah. Ini pneumatic shut off water. Dia akan shut off. Pressure load shut off. Gas terbang chip je tu. Tak pakai dia shut. Ini pressure control valve. Ini pressure control dia special sikit. Dia akan measure upstream dengan downstream punya pressure. Dan dia akan buat, dia akan regulate pressure. Pressure berapa? Shut off valve. Shut off. Ini separator. Dalam dia macam filter lah. Dengan separator yang partikel-partikel. Ini dari sana itu bila kita jalan tepi shisha tu nampak itu ini macam yang color kan. Mari sampai sini. Ini tu part of the fuel gas system lah. Fuel gas preheater dan fuel gas filter. Fuel gas preheater ni untuk apa? Panas dia sebelum masuk tu. Kenapa mau panaskan? Kalau tak panaskan boleh masuk. Cepat proses pembakaran. Less efficiency. Ya. That's it. So ini kita panaskan lah. Tengok dia berapa. Biasanya 100 daripada 38 pergi 100 ke 110 degrees sebelum masuk ke master. Siap? Preheat pakai apa? Steam ah. Yes. Steam. Mengapa tak pakai HP steam? Kita try. Sorry? Kita try. Ada saya mau pergi saja. Mengapa tak pakai HP lagi cepat? Wasted. Betul. Okay lagi. Wasted. Ya, wasted. Jadi pakai HP boleh membazir. HP masuk turbine boleh generate megawatt. Oh. Tapi tak perlukan temperature bagi tinggi. HP ya, kalau you belajar masa you belajar ini dari topik ya. Steam ah, ada steam table kan? Ya. Untuk HP, katakan you generate HP mungkin sini 60 bar. Ini 30 bar lah. 30 bar steam table you check itu apa? Kalau dry steam berapa degree? Ini kena belajar lah Rafi, you tahu kalau you nak masuk steam turbine, you nak dry steam, bila you buat startup especially ya, bila you nak roll steam turbine,
You kena tahu you ada dry steam. You guna apa? You guna steam level. You back to your poly. Yeah. Sekarang ada apps kan, poly you cari. You mau katakan you punya steam HP ada 60 bar. 60 bar saya rasa mungkin 350 sampai 400 degree C. Dry steam. Steam level you check. So you dapat 300 degree C punya steam. You boleh masuk steam. So ini you mau preheat cuma you mau 100 degree C saja. So you pakai LP so cukup. LP biasanya you punya steam temperature 180 sampai 250 degree C. Jangan ikut saya, saya cakap saja tau. Jangan cek tau. Okey ya, faham ah? Okey, biarkan masuk. Biasa kan. Habis. Itu saja. Thank you. Bukan tak? So ini saya cuma suruh kita lah. Individual run, first one, dia akan masuk in the manual, expansion filter order. Ini semua yang akan saya cuma kita lah. Tak ada cara, you baca lah dalam LMS ada. Tapi konsep dia simple saja. Gas datang, you buka ke manual, buka, masuk, tu condensate, tu buang air dulu. Buang air, lepas buang air, buang kotoran, masuk, control apa? Apa lagi Pak? Pressure. Then you measure apa? Oh measure lah. Berapa you mau bayar? Itu empat barang mesti matang. Level, pressure, flow. Itu saja. Masuk. Dan lepas ini gimana? Ngapa ya kita? Temperature. Then masuk gas turbine. Habis. Gas supply. Simple. Ini semua baca ni semua tak payahlah. You ingat dia saja. Ini konsep. Bila you kerja, selalu ingat itu. So sekarang you ada problem. Katakan you punya pressure tinggi tak boleh control. You mau control 28 kan. Sekarang 30. Sudah 30 saja. Apa you akan buat? Cek control. Apa masalah lagi yang biasanya akan mengakibatkan problem ini? You mau control 28 bar kan? Tapi tak boleh control. Machine masuk saja 30 bar. Apa kemungkinan dia? Pressure transmitter problem? Mungkin kan? Mungkin dia punya sensing line cok. Temperature tinggi, temperature rendah. So yang ni you akan go through lah bila you kerja. Cuma contoh. That's why ini semua ni dia akan cakap nanti control ni semua forum ni. Simple. So komponen lah. Ini apa ni KKN lah. PKN ni. Semua 19. Kalau blok 2, blok 3, kalau you punya sama juga. Kalau you ada 2 blok lain kali, first block akan mungkin you pakai 18 ohm. 18 Cina cakap ohm tak? So dia tanya kita cok ohm. Mungkin 18 tak tahu lah. Tapi dia akan pakai 1 lah saya rasa. 18 nya, 15 lah, 3. Tengok you suka, you bebas suka apa lah. Ini semua dia main komponen main TKS. You akan dalam PID ada. Nanti you pergi site, bila you punya task you akan identify semua komponen ni. Dan you akan lukis block diagram. Macam ni. Yang orang ada ajar kan? Kami dulu proses full diagram. Dan kotak-kotak macam ni ya. Ya. PGB. Ini apa? Condensate tank kan, NDPP scrubber, NDPP valve controlling, gas preheater, NDPP gas turbine kan, individual lah, individual ketiga. So
ini untuk lagi dia akan lukis dalam mimpi atas. Yang you punya Suzami kata you ada assignment yang akan buat. So yang ni masa shift ataupun you day datang boleh go through. Sudah ada settle. Okay. Dapat soalan? Tak ada, semua sudah faham lah. So ini dia punya tak lah. Semua punya type semua nanti boleh baca. Tak masalah. Dan yang bicara design pressure 60 bar. Tak boleh lebih 60 bar. Lebih 60 bar dia akan rosak. Design temperature 55. Lebih kurang sama lah semua. Quick dust separator. Dia remove water. Water saja. Ada soalan tak? Semua faham tak? Super saja. Quick dust separator. Ini kena tahu. Liquid level ni bila you suruh remove tu condensate, dia akan ambil ada condensate tank kan. Ini you automatic drain or manual drain. Kalau ada high level alarm dekat control room, apa you want? Yes. You panggil juga technician pergi check level. Kalau check level actual apa? Drain manually. Then apa tu? Biar Tutup ni. Tengok balik. Sampai check auto drain. Check. Lepas you drain, check auto drain. Katanya auto. Mungkin auto drain ni ada problem, level shift problem yang isian lain. Sama. You punya troubleshooting sama, lebih kurang sama. Nampak manufacturing you boleh baca. Pneumatic shut off. Main function, emergency shut off in event saya high pressure, or low pressure, or whatever, you set dia lah. Slam shut off. Ini slam shut off ni tadi dah beritahu lah, spring order. So spring standby nya. Apa ada pump, gas depan trip. Cuma ada dalam itu gas lah. Kita boleh control. Ini pressure control valve ni. Ini yang ni. Control means of pilot operator control valve. Kita apa ni ah? Pilot operator. Dia nak ajar. Ya. Ada. Faham? Apa ni? Pilot operator control valve. Tak faham? Use upstream and downstream pressure for gas for activation. Dia macam ni. Ini control ni. Ini dia satu modul. Dia measure sini. Pressure. Measure sini upstream. Pressure upstream downstream. Dia akan buat satu pilot. Sini ada pilot controller. Katakan ini 28 bar. Ini 26 bar biasanya. Sekarang sudah 30 bar. Ini masih mau 26 bar. 26 bar. Dia mau constant kan outlet. So dia akan regulate lah. Ni. Dia akan kerja ini 28 buka 30%. Sekarang 30 bar sudah tinggi. Oh, bang, ini sudah 30 bar. Tapi saya masih mau 26 bar. So dia akan mungkin dia reduce. 30 isi 30 apa ni? Dia buka 28%. Dia akan set sini. Control dia buka 28%. Daripada 30 turun 28%. To maintain ini pressure. Okay. You punya steam turbine pun sama. Steam turbine control apa? Using sama ke? Lebih kurang. You ada fixed pressure or sliding pressure. Turun steam turbine sama. Control it. Okay ah? Faham ah? Sudah bagus? Sudah faham? Itu sahajalah.
Ini control pressure dia okey. Design pressure ni semua you baca lah, tak ada masalah. Tengok dia punya flow, operating flow. Banyak tau, per hour. Dalam satu hari saya diterjun banyak lah. Faham tak? Banyak tau. 1 jam sudah 58,000 senden meter cube. 1 hari 24 jam. You bayar lah. 1 meter cube tak tahu berapa ringgit sebenarnya. Dalam 6 ringgit kira 3 ringgit ke. Jadi 30 kan? Saya tak tahu. 30. Ya, 30 lah. Satu kaki dah lah. 1 hari berapa? That's why dia metering dia punya flow, dia punya calibration saya tak tahu. Dia punya verify. Ini biasa kecuali gas. Kalau sikit okey lah. Kalau dia dekat 10,000 ringgit okey lah. Kalau 900,000 problem lah. Faham? Okey lah? Safety valve water piping rasa overpressure tadi di kamera. Betul lah. Kalau you punya setting tengok berapa ini set 49 bar controlling acceleration bar. You boleh set tinggi sikit pun tak ada masalah. Sebab you punya design 60 bar. Betul tak? Jangan set tinggi daripada design. Design 60 bar, you set 65 bar. Boleh tu kan? Betul lah. Condensate collecting vessel. Ini volume baru 2 meter cube volume lah. So dia selalu dia akan drain auto drain. Macam so ada air naik drain, air drain. Sini macam mana you handling condensate sini? Condensate. Tengok condensate apa lah. Kalau condensate yang ada minyak punya, you macam ada minyak ada apa, dia akan pergi close switch. Dan dia semua collect semua. Ini lain topik pula. Collect semua yang ada tendensi ada minyaknya, dia akan pergi enclose, dia akan skip minyak. Remove minyak, remove air, treat sebelum buang ke Treat macam ni. mesti mau treat. Kalau tidak, you kena sama DOE. Department of Environment, DOE akan sama you. Dia akan check, dia akan, itu dah bagi dia report. Ni buang air. Kalau yang tak ada minyaknya, macam steamnya, biasanya kalau condensate system you segera balik lah. Kalau yang blow down tank punya, tak mungkin ada minyak punya, walaupun tendensi ada chemical, you pun tak boleh buang ke laut. Kena pergi masuk juga treat. Itu selamat. Mana tahu nanti minyak bocor di close cooling water, tak ada minyak. Tapi kalau kita look oil cooler bocor, mana tahu. Biasanya sini kita akan pergi enclose lah. Okay lah. Semua ada. Yang ini salah 3 kali 5 100, 2 kali 100, 3 kali 50. Ini semua tahu kan? Tahu okey lah. Sudah tak payah jelaskan. Proses kontrol saya sudah ajar. Keluar ni semua dia tulis tak apalah. Janji you tahu macam mana kontrol. Ini semua tulis tak penting lah pada saya. You tahu macam mana kontrol, ada masalah, you tahu kontrol balik. Paling penting. Mesti lah. Mana-mana pun sama. Apa-apa sistem lah. So, yang ini cuma setting je lah. Set point berapa, alarm, ada level, switch alarm. Cuma ini saja. Z ni apa? Z ni apa? Ada kan? Z. Ha? Alarm A. Safety alarm. Z ni tripping ah. Starting yang auto protection. Protection ada Z biasanya. Dekat override semua. Walaupun you panggil auto play dia protection 3 saja tripping. Boom.
tak beli apa-apa. Override semua. Tripping. Trip. Macam you kereta, you start kereta, you jalan-jalan, dia ada keluar merah-merah yang ada yang kira merah-merah you katakan you punya bateri yang merah. Tak boleh start. Kalau you start kadang-kadang dia ada macam signal, macam EBD ada satu apa? Engine power. Dia terus trip yang kereta lah, engine. Dia tak boleh control lah. Pernah berapa? Pernah? Jadi kalau dia dia actually buat tu ada problem, katakan dia salah satu dia problem, dia akan off lah, dia steering tu tak boleh control lah. Dia control modul tu, sekarang automatic dia kereta tu modul dia dekat override semua, off, cut off. Ini saja, satu saja. Kalau you biasa, kalau ada dua, paling penting Z. Berapa Z? Berapa tripping? You ingat tak? Ini 26 lah. So sampai 27, kena berhati-hati. Apa you nak buat untuk avoid tripping? Just a trace line. Mana you boleh bos lah. Mana you boleh pandai-pandai buat dia selamat kan? Yang orang lain kadang-kadang tak boleh buat, you boleh buat, janji you tahu macam mana buat untuk selamatkan pelanggan. Faham? Selalu ingin ni ya. Saya nak ajar ni ya. Faham? Faham? Sekarang faham? Macam jumper, you tak boleh buat, pilih lah jumper. Macam rumah, you tak boleh switch rosak, you tak jumper, kereta jumper. Macam tu lah. Bos tak tahu. Semua tak ada dalam prosedur kan. Tapi you nak selamatkan niat yang bagus, saya rasa pandai-pandai juga. Selalu buat lah. Okey ah. Ada masalah? Soalan? Ya. Scrubber? Remove partikel semua? Filter? Macam bimbel rumah filter air sama. Contoh dia gas saja. Ya. Ada apa-apa soalan lagi? Ya. Oh, ada setengah. Alam. So ini sama alam. Setting lah. Dia punya kan ada setting lah. Kalau dia ada compressor, lagi banyak setting. Inlet pressure, outlet pressure, inlet temperature, outlet temperature, you punya compressor dan temperature. Semua ada. So you pandai-pandai lah. Tapi ada, saya rasa you ada low compressor je. Satu standby, satu jalan, satu standby. Ini adalah launching. Tadi itu Z ya. Dia akan stand shut off itu run. Satu line tak ada gas. So you main gas tambah ada gas lagi ya? Kalau dia shut. Bye-bye ya. So you tak guna lah. Oh cuma tanya, ini apa saya sebelum dia chip, you tak mau selamatkan dia? Hah? Tak tahu macam mana nak jawab you bos. Ya, faham ah? Alam dia berapa? Terus alam sikit alam. Tengok you punya plant you set berapa lah. Biasanya kalau katakan dia chip 25, dia akan set maybe 50% of 25. Dia set tengok you punya ada lah. Katakan dia akan set tinggi sikit lah. 28 alam 1, 25 alam 2, 20 trip. So bila datang alam 1, you masih ada masa lagi lah. That's why you operator, bila you operate, bila you test, katakan you nak lebih, boleh. As long as you within that operating range yang design equipment tu, dia akan bagi. Tapi kena request. Kalau you rasa you nak tambahan masa untuk troubleshoot, kita boleh tukar. Lepas tu you boleh tukar. Tapi kena tahu within that range lah. Kalau you design macam tadi, design 50, you nak set 60, tak boleh lah kan. Kalau you design 50, you below 45, still okay lah. You set berapa? Mungkin orang set, katakan ni tripping
katakanlah pump tripping, generator winding, dia masa commissioning dia bagi 150 tripping. So electrical biasa generator winding temperature pump boleh sense sampai berapa? Motor lah. Paling tinggi boleh stand berapa untuk material winding? Motor. Biasanya kalau winding kalau tak silap saya tadi yang design tu, biasanya dia boleh pergi 180 degree C. Boleh stand design tapi takkan pergi sana. Biasanya dia set 155. Biasanya alam tripping 155. You boleh set 170 pun sebab you design 180. Bila you balik dah balik saja. Long term effect kalau you tak kisah you tukar motor, okay, depends lah. Actually dia long term effect pun tak ada apa, dia trip lah. Pada saya selalu bagi tahu you set tinggi, dia suruh trip, dia suruh selamat. You design 180 tapi you set 150, dia bunga serangan juga, takut terbakar. So alarm you masa berapa? You boleh set 70, you boleh set 50. Kalau you takut you set 50, alarm 50 keluar, trip 150, itu buat. Tiap hari alarm keluar. Tiap hari 55 divisi jalan, you set 50, alarm keluar. OT siapa? Ramai pergi cek. Aman. Bos, 52 lah. Tripping 150. Hari-hari pergi cek, hari-hari panggil. Nanti bila boleh, apa saya OT panggil pergi cek, itu yang tidak berubah bawa pergi jalan satu jam, cek satu temperature. Itulah. So bila you commissioning, you rasa you mau set ini, bila you jalan, you boleh tukar, tak ada masalah. Itu siapa yang boleh tukar. Setting fix constant lah. Dalam logik, you fix tripping 155, you mau set 160, you set saja, masuk. Set. Right. Betul tak? Set lah. So dia akan ambil instruction daripada operator. Operator kan decide bila you operate, you tahu. Sebab you design dengan operating actual banyak beza. Bila you run the plant, you baru tahu environment, mungkin area panas, mungkin area tu ventilation tak bagus, humid, temperature tinggi. You pergi bawah tengok sudah berapa puluh tahun ada kipas kan. So sebab dia ventilation sudah banyak choke, so dia panas. So setting dia tak juga. So you tanya setting berapa, you within that range, okay, ya selamat. Faham? Ya. Contohlah kalau tiba-tiba kita punya listen time to start combustion, so suddenly from metering station ni dia tiba ada failure, dia shut off. So macam ada ini backup plan tak untuk Tak ada backup plan. Protection auto manual. Protection 3, dia akan hantar signal kepada semua automatic punya equipment, bagi tahu dia sekarang saya protection tinggi dia, shutdown semua. Dia akan activate safe shutdown. Dia akan proceed. Walau pun you klik apa, you mau buat apa, tak boleh. Dia akan berbulan. Macam you punya kereta, sekarang tak boleh start, you mau start, boleh start? Tak boleh, bisa berbulan. Dia akan berbulan sampai safe shutdown, dia masuk balik, then you check, start balik. Tunggu 3 jam. This one is first apa? Simple saja. Faham tak? Ada masalah? Itu sajalah. Tak ada apa lagi. Kenapa banyak? Itu saja. Ini semua standard. Bukan ni kisah. Thank you very much. Kalau you nak tanya out of scope yang you nak belajar, boleh sebut di minum sana. Simple saja. Soalan nanti quiz nanti.
Teknis lagi dia run dengan human. Ada soalan tak? Faham tak? Sudah belajar banyak tak? Nanti petang kita pergi site cari itu mini equipment. Ya, soalan apa dia? Filter tu. Oh, biasanya kita buat masa launch inspection. Sebab you punya equipment bonus semua, akan ada periodical inspection satu perusahaan. Kalau normal kita tak gas biasanya tak banyak. Macam ni memang you kena plan. You kena bagi tahu you kawan 2-1.5 jam tak ada air kena block kan. Filter ni flush, kena flush kan. Rumah biar filter, rumah biar. Kena bagi tahu kan tau. Kalau tidak Tidak luar lah. cuci wok tak ada. You tengah flush air, dia cuci wok tak boleh. Kan? Boleh? Ada apa soalan lagi? Okey ya? Okey, terima kasih ya. Okey, kita rasa nak quiz lah. Ataupun boleh sekali lah. Sekali lah. Okey. Kita run quiz lah. Boleh ya? Hadiah tisu paper hari ni. Hadiah kita Tetap ada hadiah kita biasa lah. Hadiah biasa. Kalau hadiah keren susah lah yang final dia nak jadi keren lagi. Itu hadiah lebih seronok. This is ada mahal yang cepirnya keren punya personality letak Okey, ada apa soalan? Apa lagi yang you nak tahu, nak faham, nak buat? Boleh tanya apa saja. Bukan di topik saja. Yang sebelum ni pun boleh. Semalam you pergi generator you sudah main kan, breaker. Ada yang patahkan satu kan? tim A ada tu orang banyak kuat. Tenaga dia lebih Sempat tenaga. Tapi ni suruh rapor lah. Lama-lama ni selalu patah tu. Yang ni boleh Tapi sepik. baguslah dia patahkan Rico. Nanti kalau patah masuk operation susah. Ya. Yang sudah kuat tu. Tapi diketangkan bila you main. Selama tu. Jom. Siapa yang pergi operate Alistair? 6.6. Mudah? Mudah tak? Jasmine Tapi dia ada reading okey lah. Kalau dia lari ring tak betul lah. high voltage Tapi nanti akan ada isolation step sebelumnya nak tarik keluar. Kalau silap tarik keluar yang live memang explode. Kita ada CCTV sincang. Sincang kita masuk sampai pening si malam. Kita tarik keluar live tau. Kos dia punya emitter rosak. Dia tak pasang dia dengan dead. Dia tarik keluar flash. Sebaik dia guna kampus dia. Dia nak tarik betul-betul dia kena serang sikit ke tepi. So kalau dia blow you campak ke tepi dia campak ke belakang. Pernah berlaku lah. Biasa je pakai you. Sebenarnya kan Size. buka handsome dia jangan macam ni. Sebenarnya kan Kalau muka you handsome, you lari muka lah, muka selamat muka. Sikit lah. Muka handsome tapi tak kahwin lagi. Tu carbon brush apa? Malam siapa yang masuk kan? Carbon brush? You ah? Okey ah? Stop tu. Berat tak? Okey lah. Pakai power sikit tu. Tolak lah. Okey lah, electrical team lah semua experience yang supervisor, engineer tu. Untuk yang gas ni, some of the system ada few gas compressor. You punya tak sure. Kalau dia jauh, dia akan ada gas compressor. Rasa dia ada Kalau jauh dia ada, kalau pressure dia jatuh kan. Tapi beauty of gas compressor ni, dia bagus. Dia boleh drykan gas tu. So dekat Tanjung Kidul, kita ada masalah gas. Moisture content terlalu tinggi. So Bintulu or Miri punya gas.
maybe tak ada. Gas daripada mana? Miri ke Bintulu? Dulu. Ha? Sos dia. Dari fail yang sama. Feed sama tapi dia punya processing plant. Gas processing plant kat mana? Bukan diri. Miri. Oh, dan maybe tak ada. Kalau dekat je. Bintulu pun tak ada. Bintulu tak ada, dia ada problem dengan moisture terlalu tinggi. Mungkin gas free, mungkin kualiti Petronas dekat Bintulu. Semenanjung punya very dry. Kita tak pernah collect pun kondensat. Sebenarnya ada problem. Kalau ada problem tu mesti ada problem. Mesti ada problem. Dia tak boleh moisture kena remove. Salah satu cara untuk remove tu ada scrubber depan lah. Scrubber not good enough. So kita ada selalu kalau setengah bulan ada gas compressor. Compressor tu dia akan bila dia compress dia hidup as well. So as a result dia punya point jatuh sikit. Dia punya dry lah. So itu you take note lah during the design you tengok lagi dia tak gas compressor. Okay. Dia adalah few gas breather yang panaskan 10 GT tu ada, masih ada. Untuk dapat performance nanti tu. Sekejap lah. Sementara tu ada persoalan atau apakah daripada Miri gas processing plant tu jauh, power plant tak jauh. Dah dapat agak Tidak lama. Tak sampai dekat lah. less than 1 km. Oh, dengan gas processing plant. Sure lah tak ada gas compressor. gas line ada? Belum lagi ada. Gas line. Dia sekali sama lagi pun dekat situ kan. Belum lagi. Kalau itu dulu. Kalau dia tetap pin dulu. Oh, so dekat Mungkah dekat lah dengan you punya plant. Miri. Mungkah lain ya. So Miri only you lah ada dekat ni, only Miri CCTV lah ada dekat. Ada ACB punya power plant. ACB pun ada. ACB sudah ada lah. Sekarang Sudah ni. open cycle. Pasal dengan itulah target pergi rumah. Oh, yang di rumah. Wan boleh? Wan. Boleh. Boleh. Ah. Okey ah. Ulang ah. Ya, Ini kena break sekejap je. Sebab saya ada bawa nasi lemak. Tapi please dulu lah. Beli nasi lemak ada kesyukuran sikit lah. Oh. Lemak tu tak mahal tapi nilai dia tu. Masa cari tak dapat. Saya tahu tempat dia. Saya beli bawa. Nasi lemak nombor 1 Tanjung. Satu. Zahri dia nombor 1 dia lain. boleh betul. Boleh